एहतराम बुजुर्गों नौजवान भाई बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मा नवालहु का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिब और मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार मौजूद फ़ख्र बनी आदम आदम हादी सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को यही आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह के आलम ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। मैंने तफसीर जलालैन के हवाले से बात की, तफसीर इब्न अब्बास के हवाले से बात की कि यहाँ नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। दीगर भी कुतुब तफासीर में ये मौजूद है कि यहाँ नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। बल्कि यार लोगों की किताब नशर तीब है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की, उसमें भी लिखा है कि यहाँ नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। इस पर हमने बात की, बात को आगे चलाते हैं। लेकिन एक बात ये भी एतराज़ आता है कि मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया तो बताता चलूँ कि हम अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि इमामुल अंबिया अमना किरार हुसैन किराना जान सिद्दीक़ यारगार हबीब किरदार अहमद मुख्तार उम्मत के गमखार और नबियों के सरदार वो बशर भी हैं और नूर भी हैं। ठीक है, हमारा अकीदा है कि जो इमामुल अंबिया को बशर ना माने वो भी काफिर है, ज़हन में रखिएगा। ठीक है, देखना ये है कि किस कैटेगरी के बशर हैं, बात समझ आ गई ना। हम सिर्फ बशर हैं, ये बात बशर को ज़हन में रखनी चाहिए अपने जैसा कहने की रट लगाने से पहले कि हम बशर हैं, वो खैरुल बशर है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। बात ठीक आ रही है, समझ आ रही है ना। सिर्फ बशर बशर की रट ना लगाया करें। अल्लाह अकबर कबीरा। जो ना बशर माने वो भी काफिर, और जो आपको नूर ना माने वो भी बदअकीदा है, बदमज़हब है, गुमराह है, बेअदब है, गुस्ताख है। क्यों? क्योंकि बशर भी इमामुल अंबिया को कुरान में कहा गया और नूर भी इसी कुरान में कहा गया। हाँ, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की रट लगाने वाले कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर का भी विर्द किया कर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होगा कि अच्छा बशर भी है, अल्लाह ताला ने दोनों सिफात से मुत्तसिफ किया अपने महबूब को। अगर अच्छा जी बशर भी हैं नूर भी हैं तो फिर क्या कहेंगे? मैंने कहा कहने से पहले ये आप ज़हन में बात रखें आप कि इमामुल अंबिया ऐसे बशर हैं कि जिनकी हकीकत नूर है। सुभान अल्लाह, ऊंची करो टाइम थोड़ा। ऐसे बशर हैं जिनकी हकीकत नूर है। हम बशर हैं, हमारी हकीकत भी बशर है। बात समझ आ रही है? हम आदमी हैं, हमारी हकीकत आदम है। ठीक है, इमामुल अंबिया कैसे बशर हैं? कि आप हैं तो बशर, हकीकत क्या है? लोग आपके सादा सा बता देंगे, फिर कहना क्या है? कहना ये है, फिर यूं आप सादा सा तर्जमा कर लेंगे कि इमामुल अंबिया को सिर्फ बशर ना कहें, नूरी बशर। क्या कहेंगे फिर? भाई जब कुरान ने नूर भी कहा बशर भी कहा तो फिर हम क्या करेंगे? दोनों के इम्तजाज को क्या बनाएंगे? दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? नूरी बशर। क्या कहेंगे हम जी? अच्छा, फिर एक सवाल आ गया जी, ये नूर जो है वो बशर कैसे हो सकता है जी? अगर नूर है तो बशर कैसे हो सकता है? सवाल ये भी आया सामने सुनने में। आप तो शायद मुझे बड़ी मुश्किल से सुनते हैं, हम कईयों की सुनते हैं, फिर सुन के आपको सही बात उसमें से सुनाने की कोशिश करते हैं कि अगर नूर है तो फिर नूर बशर कैसे हो सकता है? ऐसा सवाल। मैंने कहा 20 मिसाल कुरान में मौजूद है। आपने कुरान पढ़ा जी? पढ़ा। मैं क्या समझे या नहीं? मैं क्या 16वां पारा चुक सूरह मरियम खोल, उसकी 17वीं आयत पढ़। ठीक है, जिब्रील अलैहिस्सलाम की ने तो सो बोले बोले क्या है भाई? सारे बड़े चक्के बोल रहे हो, नबी नूर कहने वाले चक्के ने तो तुसी फरिश्ते जो नूरी ने सब पता है। बोलो बोलो भाई, फरिश्ते सारे नूरी हैं? नूरी हैं। नूरी क्यों हैं? कि नूर है। ठीक है, तो ये उन्होंने सरदार है जिब्रील अलैहिस्सलाम, एक ही होया नूर। बोलो बोलो की होया? और नूर बार बार बोलिया करो, मतलब कितनी बारी किया नूर? कुरान च है ना, नूर बोलो। कुरान ज़हन च रख के इमामुल अंबिया नूर कहना
کیا ہے نا باقی چھٹ جو ہوئی ہے میں تو دسیا 3 نیکیاں تو بننے پہ ہی ہیں نا نور باؤ رے 3 نیکیاں نور قرآن کا لفظ سمجھ کے کہ جائے کرو نور وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی قرآن بھی سمجھ کے نور کیا ہے قرآن بھی کیونکہ نور ہے جہد سینے چ قرآن آیا وہ بھی نور ہے تاج تے نور نلا نور ہے کبھی سوچا نا نور نور کیوں ہو گیا ہے آپ بھی نور ہے جہاں قرآن سینے چ آیا اور نور ہے ایسے نہیں امام الانبیاء نور نلا نور ہے تے انہوں نے چاہنے والا بھی نور ہے نال لگن والا بھی نور ہے میں تو میں دسنا آستہ آستہ کہ چلو نہ ذرا چلا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ تو قرآن کہتا ہے اب جبریل کی یہ نور ہے توجہ رکھنا سوال کیا آیا سی کہ نور بشر کیسے ہو سکتا ہے نور بشر کیسے ہو سکتا ہے تجھ کہتے نور 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 تو بشر کی نہیں ہو سکتا ہے پھر ہم نے بشر نور بشر بشر نور کی میں کہا قرآن ساڑھے کول ہے ٹھیک ہے صاحب قرآن دا دامن ہاتھ وچ سمجھ رہا قرآن نو رب فرماتا فارسلنا الیہا روحنا کہ ہم نے اپنے روح الامین کو سیدہ مریم کے پاس بھیجا سیدہ مریم کے پاس بھیجا فتمثل لہا بشرا سویا تو وہ تندرست آدمی ہو گیا تندرست بندہ بن گیا کہ بشر بنیا نا ایک باری نہیں ٹھہر حدیث جبریل ایک حدیث ہے انٹر کے اسٹوڈنٹس نے بھی پڑھی ہوگی مشکاۃ شریف کی پہلی حدیث ہے یہ امام الانبیاء تشریف فرمائے صحابہ کرام کا جمع تفسیر تو ایک شخص آیا ٹھیک ہے چٹا سوٹ پایا انہیں کالے بال نے ٹھیک ہے اور لگ یوں رہا تھا کہ کہیں دور سے آیا ہے لیکن وہ اتنے ٹینشن تھا ٹچن ٹاچ کہ پتہ لگ رہا سی نالوں ہی آیا ہے گھر سمجھ آ رہی ہے نا اچھا امام الانبیاء سے سوال پوچھے مل اسلام مل ایمان مل احسان مت الساعہ امام الانبیاء نے سوال سنے وہ سوالات کے جواب دیے جب جواب دیے تو جب جانے لگا نا جا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر پتہ ہے یہ کون ہے نہیں یا رسول اللہ لا ادری میں نے نہیں پتا کون ہے فرمایا فرشتوں میں سردار جبریل ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بھائی مریم کے پاس آئے تو جبریل بشر بنے پھر نور امام الانبیاء کے پاس سوالات کرے آپ جواب دے بشر بن گیا ہے پھر نور میں کہ جبریل کنی باری بشر بنیا پھر نور کنی باری بشر بنیا پھر نور کنی باری بشر بنیا پھر نور امام الانبیاء نے ایک باری لباس بشر چاہے تو جب وہ اتنی بار بشر بن کے پھر نور کا نور ہے اس کے نور میں کوئی فرق نہیں تو امام الانبیاء کے بشر بننے کے بعد ان کے بھی نور میں بھی فرق نہیں اس بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ اچھا پھر ایک اور سوال جی نور اور بشر بننا ضروری تھا یا نور ہوندے یا بشر ہوندے گل نہیں سمجھ آ رہی تمہیں یا نور ہوندے یا بشر ہوندے تو یہ گل کھول کے سامنے آ جاتی اے بھائی تسی ویکھیا ہے اے ٹیلراں دی دکان تے نا جتنے لکھا ہوا نا یہاں لیڈیز اور جینٹس کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے لیڈیز بھی ہے تے جینٹس بھی ہے تے عموماً لوگ جڑے ہیں نا بڑے کانشیس وہ نہ لیڈیز انہوں کو صحیح طرح جاندی ہے تے نہ انہوں کو جینٹس صحیح طرح جاندے ہیں کیوں اے لیڈیز اور جینٹس ہے یہ دونوں ہی کام کرتا ہے پرفیکشن نہیں ہونی تے جڑا ہوئے لیڈیز سپیشلسٹ ایک لکھا ہوتا ہے لیڈیز سپیشلسٹ بڑھیاں دی لائن لگی ہے جینٹس سپیشلسٹ بندیاں دی لائن لگی ہے تے ساڈی سائیکی کی ہے کہ اسی سمجھنے ہاں جڑا ایک چیز نو ریپرزینٹ کرتا ہے یا کام کرتا ہے نا وہ ذرا اچھا اے نہیں اے بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے وہ پھر اسی اکثر سمجھنے ہاں اے کو صحیح کام کردا نہیں وہ گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی تو بھائی آپ بشر ہوتے یا نور یہ دونوں ضروری ہیں تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی سنہ گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب تفسیر نعیمی ہیں اور بابا کے یہ استاد ہیں ہمارے دادا استاد ہیں گھر کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جتنی تفسیر پڑھ کے مولوی بن رہا ہے پیر سید طارق حسین شاہ نے گوڈے سامنے رکھ کے انہوں کو دورہ حدیث کیتا ہے توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے مفتی احمد یار خان ہے دعوت اسلامی والے عموماً حوالہ دیتے نہیں مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بشر تے نور ایسے نہیں نے
کہ اللہ پاک کے اعلیٰ درجے دا، ٹھیک ہے نا، مخلوق کے ادنا درجے دی، گل سمجھ آ رہی؟ مخلوق کے ادنا درجے دی، اللہ پاک کے اعلیٰ درجے دا، ٹھیک ہے نا، اس اعلیٰ نے یہ ادنا اور اعلیٰ کے درمیان ایک ہستی کو وسیلہ بنایا، وہ ہے آمنہ کا لال، تو بتا رکھیے گا، وہ ہے آمنہ کا اعلیٰ اور ادنا کے درمیان ایک وسیلہ بنایا، وہ آمنہ کا لال ہے۔ تو آمنہ کے لال نے جب رب سے لینا ہو تو وہ نور ہے، جب امت کو دینا ہو تو بشر ہے۔ مولوی پھر بولا جی وچ وسیلہ پان دی کافی لوڑ سی، رب سے ڈائریکٹ لے لیتے۔ 14ویں صدی کے مجدد سید اعلیٰ حضرت عظیم برکت کی رگ کر بھی فرمانے لگے خاموش، وہ قادر مطلق ہے، وہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے، لیکن تو جو ہے عاجز ہے، تو ڈائریکٹ لے نہیں سکتا۔ وہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے، قادر مطلق ہے، لیکن تو عاجز ہے، تو ڈائریکٹ لے نہیں سکتا۔ تو جب آمنہ کے لال نے رب سے لینا ہو تو نور ہے، جب مخلوق کو دینا ہو تو بشر ہے۔ چلو ایک مثال تو دے دینے ہیں، شاید تو مزید سمجھ آ جائے۔ معراج کی رات نا امام الانبیاء کا نا وہ شق صدر ہوا۔ شق صدر کہتے ہیں سینہ کو کھولنا اور آپ کا دل مبارک نکالا گیا، آپ سے دھویا گیا۔ علماء نے سنا آپ نے توجہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ 3 دفعہ شق صدر ہوا، بعض نے لکھا 4 مرتبہ، جنی باری ہے تسی ایک باری سمجھ لو گل، تو میں تمہیں جڑی سمجھاؤنی ہے ایک باری جی سمجھ آ جانی ہے۔ شق صدر ہوا دل مبارک باہر، اوکے، سونے تشت چ رکھا گیا، وہ میں ڈیٹیل نہیں تمہیں سنانی، سمجھو کہ آپ کا بائی پاس ہویا تھوڑی زبان چ کی ہوا، دل باہر نکلیا، اوکے، ان کو پوچھے جی کتنے ہوئے، اے بخاری چے کتنے کر کے ہوئے، معراج دے چیپٹر چ، اور میں راوی بھی تمہیں دس دینا، مالک بن سا اے راوی نے امام الانبیاء کا سینہ مبارک شک ہویا، اوکے، امام الانبیاء فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، ولا وجع ولا دم، جو میرا سینہ شک ہویا نا تو نہ میں درد ہوئی تو نہ میرا خون نکلیا۔ سبحان اللہ، اچھی کرو، نہ میں درد ہوئی۔ میں مولوی نے پوچھا مولوی جی بشر، ہاں جی بشر کا خون نکلتا ہے، ہاں جی، میں کہ اتنے دس، فرماتے نے ولا دمن ولا وجع، نہ میں پیڑ ہوئی ہے نہ میرا خون، تو میں کہ بشر کا تو خون نکلتا ہے۔ سوچی پہ آ گیا، میں کہ میرے کو ایک اور گل بھی ہے، میدان احد چ کنکر جو تو لگا سرکار ہوئی تھے کہ خون دے چند قطرے نکلے، تے اما سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راکعہ ساجدہ ام الحسنین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے چٹائی جلائی تے اودی راکھ جلائی، وہ اس طرح ٹریٹ کیتا جاندا سی تے زخم ہیل اپ ہو جاندا سی۔ اے چٹائی نو جلا کے نا پرانے بندے جانتے ہیں جی، او لگایا، خون رک گیا۔ میں کہ ایتھے سینہ شک ہویا ناک مبارک تو ایتھوں تک، تے فرماندے نے ولا دمن، خون نہیں نکلیا، ادھر نکلیا۔ مولوی سوچی پیا، مطلب ادھر تو دساں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کی ہے، اوتھے نکلیا کیوں نہیں، ایتھے کیوں نکلیا؟ اوتھے جا رہے سن رب دے کول، تے نورانیت غالب سی، نورانیت غالب سی، تے جدوں رب تو کچھ لینا ہوئے تے آپ نور نے میدان چ امت نو جذبہ شہادت دے رہے سن، اور تو بشر سن، تو جب خدا سے لینا ہو تو آمنہ کا لال نور ہے، جب امت کو دینا ہو تو بشر ہے۔ وہ سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں آئی؟ میدان اوت بھی ہوئی نہیں تو معراج بھی ہوئی نہیں، ایک پاسے خون پہ نکلتا ایک پاسے نکلتا نہیں۔ گل پھر جدو لینا ہوئے تے نور، جدو دینا ہوئے تے وہ توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ تے یار لباس بشر جا ساڈے واسطے کہ سونے لباس بشر جا، نور تینوں بڑھا دیتا لباس بشر جا،
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੌ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੌ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਲਿਬਾਸੇ ਬਜਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿन ਇਮਾमुल ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। बोलो जी नूर खाता है, ये भी सवाल है, नूर खाता। मैं कहा जे और जिन्हें उस नूर को भेजा वो खवाना चाहे तो फिर खाता भी है। लेकिन नूर कैसे खाता? मैं कहा डंडा खाता है, कहता नहीं। मैं कहा पढ़ कुरान, मूसा का डंडा, बाबे मूसा का डंडा, नहीं समझ आ रही? वो 400 जादू कर रहे है, लेकिन नहीं गल समझ आ रही है। कई 4000 लिखा, कई 700 लिखा, 7000 लिखा, तदाद की लोड़ नहीं है, लाला लाला ही सी। वो जादू कर रहे उन्हें सट्टे पता चला, मैं पिछों गल करनी होती है। सप सट्टे सरकार ने क्या, रब ने क्या, तू डंडा सुट, पता लगा बाबे का डंडा हूं नहीं टुरिया, पिछों ही टुरिया। बच बच बाबे के डंडे तो तवज्जो नहीं थोड़ी, तवज्जो नहीं, बाबे के डंडे के सप कोई शह नहीं, मौलवी तू तो कोई शह नहीं है। वो डंडा उसका बन के पूरे सप जनाब रगड़ गया, जनाब रगड़ गया। मैं तू तो इन्हें डंडा से सोटी खाती कुछ नहीं, रब चाहे तो मैं रब चाहे तो नूर भी खा सकता, लेकिन इमामुल अंबिया नूं लोड़ नहीं सी। क्यों? और जो मिसाल के रोजे रखे, एक रोजा रखा फिर इफ्तार में किया, अगला सहाबा तुहानूं पता है दामां दे गुलाम उन्हें कहा असीं भी रखीए। वो जो 2-3-4 रखे ना, कोई मसीते डिग पिया, मसीत के बूहे डिग पिया, कोई अपने घर डिग पिया। वो फरमाया की होया? सरकार असीं क्या कि तुसीं विसाल दे रोजे रखे ने, इफ्तार नहीं करे, असीं भी इमामुल अंबिया जलाल जाके चुक बुखारी चुक मुस्लिम, फरमाया अय्युकुम मिसली, वो तुहाडे जो मेरी मिसल है कौन है? और मौलवी इमाम बशर मिसलकुम कहने वाले आ, ओ सहाबी जिन्हें आप मेरी मिसल नहीं। कायनात इमामुल अंबिया तो बस हजरत सहाबा भी बेमिसल ने जेब च रखना। मैं अक्सर तो कहना कारी भी बननगे, गाजी भी बननगे, हाजी भी बननगे, नमाजी भी बननगे, लेकिन क़यामत तक होर कोई सहाबी नहीं बन सकता ते जेड़ा दोबारा ना बन सके वो होंदा नयाब, ते नयाब नूं कहीदा बेमिसल। वो जेड़े बेमिसल ने उन्होंने बेमिसल आका फरमा रहा है। और तुहाडे चों मेरी मिसल कौन है? मौलवी तेरे वर्गे झूठा ते कई जगह ते लगी फिरदी है, जो है तुहाडी कोई नहीं है। हां ते खान पीन फिर सरकार ने अगे फरमाया, उन्होंने कहा तुहाडे चों मेरी मिसल कौन है? अगे फिर सरकार दे लफ्ज़ सुनो, फरमाया अभी तो रब्बी हुवा युतइमुनी वयस्कीनी, और मैं ते अपने रब दे कोल होना, और मैनू खुआंदा भी है, मैनू पिलांदा भी है। रोजे में जिंदा है, खाते कहां से पीते कहां से। मामा तू अपने खान पीन की फिक्र कर, इमामुल अंबिया मैं रब कोल होना, तू जो रब कोल हो जाए ना फिर गल्लां करे जो रब कोल हो जाए। हाँ पता लग मौलवी कितने गया अल्लाह पास, तेरा अल्लाह पास तेरा भाई पास है, तेरा अल्लाह पास तवज्जो है कि नहीं है? तो सरकार कहते मैं नहीं रब कोल तेनू रब ले, और तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं की है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। एडी तकलीफ तुहानू नूर दी। मैं चलो मैं दूर नहीं जा, मैनू गल दसो कहां जा रहे हैं? मदीना मुनव्वरा। कहां जा रहे हैं? मैं कहा मौलवी मदीना तो मैं समझ लिया कि भाई यूसुफ सी ते हुजूर ने मदीना बनाता, ये मुनव्वरा की है मौलवी तो थले ते जेड़ा हुजूर नूर नहीं मनेगा भी तो थले ही है, और नूर मान ते तेरी धौन सारे थले करेगी, आप थले नहीं रहेगी, नूर की बरकत है। मैं क्या सुन, इमाम हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये 2री सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। ये जामे तिरमिज़ी वाले इमाम तिरमिज़ी नहीं, एक और ने, खैर इन्हां दी किताब है नवादिरुल उसूल, उन्हें जिन्होंने रिवायत नकल की थी, तो रावी ने सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते ने कि इमामुल अंबिया जब मक्का से हिजरत की ना तो मदीने में एंटर होने लगे, तो ज़रा फरमाते हैं, कहते हैं कि इमामुल अंबिया के कदम से जो भी जर्रा जमीन का लगता था वो जर्रा आपके नूर से मुनव्वर हो जाता था, और जिन्हें कदम जर्रे को मुनव्वर करके मदीने को मुनव्वर करते हैं वो तो पूरे जिस्म अक़दस आलम की होएगा।
मदीना मुनव्वरा, क्योंकि मुनव्वरा इस्मुल मफऊल है। मैं तो मजीद ये सर्जरी कर दिया। इस्मुल मफऊल है, मतलब है जिसे नूर अता किया गया हो। मौलवी ने पूछ इन नूर किने अता कीता है, फिर नबी दा फरमान पढ़, हदीस पढ़, ये नूर दिते कदमे मुस्तफा ने। जिदे कदम नूर मंडन ते तू नूर ना मने, वो तो नूर है, तेरे ज़हन का फतूर है जेड़ा तेन लगता है नूर नहीं। तवज्जो है ਤੁਹਾਡੀ कोई नहीं है? अल्लाह अकबर। चलो अगे टुरने थोड़ा जिहा। जबले नूर एक पहाड़ है मक्का दे विच, क्यों जी मेरा गया कोई? चलो अल्लाह ने जावे थानू नूर मुस्तफा जबले नूर। चलो जो नहीं गए ना तो सुनो ना, सुने जे चंगा ना है। हाँ जबले नूर, नूर दा पहाड़, जबले नूर, नूर दा पहाड़। मैं क्या मौलवी जी ये पहाड़ नूर किवें हो गया? ए ते हजर है, तू मानना है कि बशर नूर नहीं हो सकता, ए हजर नूर होया पे है। नहीं समझ आती तो कोई गल नहीं, सुई जुमा इंज ही होता है कि लै रुपया 50,000 फड़िया होवे तां छावां में कम है, जिथों पैसे लेने ढेर उत्थे ही ज्यादा शौक होता है, लगदा पैसे ही शौक है सारा कुछ। और सुभान अल्लाह करो। मौलवी नूर नहीं मनता, मैं तुम पहाड़ नूर दे दसना। तो जो जबले नूर, नूर का पहाड़ जी, ये नूर क्यों है? जी हजूर के कदम लगे, आपने वहां पे नमाज पढ़ी। मैं क्या मौलवी शर्म नहीं आती? जिन्हें कदम ला के क़यामत तक पहाड़ नूर बना देता है, तू अल्लाह आप ही नूर नहीं मानने पे आए तो पहाड़ को नूर कहता है, इनकार पे आए तो सरकार को नूर नहीं कहता। और जब पहाड़ नूर हो सकता, सरकार क्यों नहीं नूर हो सकता? भी समझ के कोई नहीं, तो फौतगी का प्रोग्राम है। नूर का पहाड़ तवज्जो है कि नहीं है? साडे नबी का नूर पावरफुल है। ये अंदर भाई आप नूर नहीं, तवज्जो नहीं थोड़ी, पावरफुल नूर है कि जो नाम लगे ओनू। बल्कि मैं अक्सर तुम सुनिया ना, देखो ना मौला अली तो किसी ने पूछा मौला अली तो कि उस्मान गनी ज़ुल्लुरैन दा की मकाम है, उस्मान गनी दा की मकाम है, आपने पता की फरमाया? आपने फरमाया ओदा मकाम मैं की दसा। अच्छा कौन कह रहा है मैं की दसा उस्मान दा मकाम? जेड़ा मेरे पूछो मैं दसा। समझो जेड़ा मौला अली आंदा पूछो मैं दसा, सलूनी अम्मा शेख मैं पूछो है, पूछो वाले बनो मैं दसा। जेड़ा दा पूछो मैं दसा, वो जो उस्मान गनी दा पूछा तो कहंदे मैं की दसा। आए लोग घर बीवी दे कोल बैठ के मशवरा करके देखना गल की बनदी कि मैं की दसा। उन्होंने कहा मैं की दसा, फिर अगे कुछ दसिया ने, कहंदे ने मलाए आला दे फरिश्ते ने ना जेड़े, केड़े मतलब थल्ले तो नहीं, मलाए आला दे फरिश्ते, फरमाया उस्मान गनी को ज़ुल्लुरैन के लक़ब से याद करते हैं। ज़ुल्लुरैन का मतलब दो नूरों वाला। बोलो 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 की बोलो दो नूरों वाला। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी ने दसिया ना दो नूरों वाले, कहते ने कोई उम्मती ऐसा नहीं जिदे घर नबी दी दो साहबजादियां होनी के बाद दीगरे सवाए उस्मान गनी तो। एक साहबजादी एक नूर, दूजी साहबजादी दूजा नूर। मौलवी शर्म नहीं आती? और जिहदियां साहबजादियां नूर ने और बाबा नूर क्यों है? तवज्जो है थोड़ी? तो जिधर साहबजादियां गई नूर कितना पावरफुल है। आप ही नूर ने साहबजादियां जिधे घर गई वो भी नूर वाला हो गया। तो दो नूरों वाला ए दो नूरों वाला वो भी आंदे ने जेड़े नूर एक नूर नहीं मनते। मजे की गल तो तुसी समझी कोई नहीं। दो ज़ुल्लुरैन वो भी आंदे जेड़े नूर उन्होंने बस तुसी इन्नी गल पूछनी है उस्मान गनी का लक़ब क्या है? नूर। अच्छा मजे की गल है इन्होंने दो नूरों वाला क्या कौन रहे जेड़े आप नूरी नहीं? कौन है? कोई ऐसी नहीं कह रहे खाकी, नूरी कह रहे हैं नूर वाला। और मौलवी छेती किसी ने मौलवी मान ले बड़ी गल है, कारी किसी ने छेती को पीर किसी ने पीर कह रहे बड़ी गल है। और नूरी जी को नूर कह रहे छोटी गल है। दो नूरों वाला तवज्जो है कि फरिश्ते कर मौलवी ने पूछ दो नूरों वाला किवें? और फिर एक साथ साथ एक नूर है तो फिर सैयदी आला हजरत ने ठीक ही किया ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का
का सिर्फ तू नूर नहीं, तेरी नस्लें पाक में है। बोलो बोलो रल के, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है एने नूर तेरा सब घराना। तो जो है थोड़ी एक नहीं सारा घराना ही नूर वाला, तो जो है जेड़ा नाम लग गया वही नूर वाला। एडा पावर हो गया। आखिरी गल सुनो, दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। हजरत कतादा बिन नुमान ना सरकार को आए मस्जिद नबी से, तो मसाइल पूछे तो बाबा टाइम हो गया। की हो गया? वाह वाह टाइम हो गया। तो कहते हजूर हनेरा भी हो गया, हनेरी रात है, तो हुण कोल तो कुछ रात भी नहीं, कोई लालटेन भी नहीं। इमाम नबिया ने नहीं किया अच्छा नहीं नहीं चल ठहर जा, सवेरे फजर पढ़ के निकल जाई, इतने तेन कहना मसीतों किसी ने कढ़ना है, यदि कहना मस्जिद की कोई इंतजामिया है, मैं ही मुंतजम आना नहीं। आपने इमाम नबिया बेकसां दे कस, बेचारां दे चारा, बेसहारा दे सहारा ने कोल वेख शाख पे टहनी फड़ के आख्या, फरमाया टहनी फड़ लै कतादा, इनू लै जा, ए तेरे 10 हाथ अगे रोशनी करेगी, 10 हाथ पिछे रोशनी करेगी। अच्छा हाथ भी समझ लोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 10 ਹੱਥ नहीं। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ कि आदम अलैहिस्सलाम इतने हाथ लंबे थे, ये इतने हाथ थी, ये हाथ इतों तक होता भाए हाथ समझ रहे हो। हाँ एवं कि हथ ना हो जाए इतों तक, 10 हाथ अगे 10 हाथ पिछे रोशनी होएगी। मैं फरमान पढ़ के ना, तुम तो सुन के भी सोची पैंदे हो गए, मैं पढ़ के ना थोड़ी देर सोची पैना कि ये जो तेरी सी टार्च बनाओगे तो रोशनी अगे होनी चाहिए ना, लामा साहब साहब है अगर जाना है कि पीछे हेडलाइट अगे मोटरसाइकिल के पीछे भी हेडलाइट लगी होती है, क्योंकि अगे जाना है। अच्छा पीछे जाना, पीछे भी रवा नहीं शाह जी, पीछे जाना है तो हैंडल मोड़ लांगे तो पीछे रोशनी हो जाएगी, तो हेडलाइट सामने होती क्योंकि जाना ही सामने होता है, ठीक है गल। तो रोशनी सामने होती है 10 हाथ अगे ਨੂੰ जाना तो रिवर्स गेयर लाने ने, जो रिवर्स में जाने होते तो इंज मोड़ लेगा, आप मुड़ना तो उन्हें मोड़ नहीं सकता। तो जो है गल सोचने वाली कि नहीं, फरमाया 10 हाथ अगे रोशनी करेगी, आया 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 10 हाथ पिछे रोशनी करेगी। तो फकीर की समझ जी गल है शेयर करना स्वाद है, सुभान अल्लाह कह देना ना आया तो खलो के सुनता पढ़निया शुरू कर देना। ये फकीर के जहन च आया कि अगे भी रोशनी कर रही है, पीछे भी कर रही है। मैसेज साइलेंट मैसेज फॉर द उम्मा, उम्मत वास्ते साइलेंट मैसेज पता की है, और जेड़ा साडे नाल लग जावे ना ओदा अग्गा भी रोशन है, ओदा पिछा भी। साढ़े नाल लग गई है हुण अग्गा भी रोशन, और इस तो इलावा मैनूं समझ नहीं आता जब कार च बस अग्गों होनी चाहिए है ना। हाँ लफज होण तो मैं मौजूद हाँ, कह 10 हाथ अगे आए हाय आए 10 हाथ पीछे, वो जिहड़ी सोटी नूं ला दे अग्गा पिछा रोशन है, ते जिन्हों आमना दा ला सीने नाल ला ले सुना, जिन्हों सीने नाल ला लेगा की आलम होएगा। तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं है हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा, बल एडा पावरफुल है नूर कि जिन्हों हथ ला दे वो भी नूर। अल्लाह पाक को दुआ है कि अल्लाह पाक नूर मुस्तफा अज़मत मुस्तफा मिलाद मुस्तफा मकाम मुस्तफा समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।